धन्यवाद के साथ हम प्रभु की स्तुति करते हुए हमारे बाइबल स्टडी की तरफ हम बढ़ते हैं। सुनने वाले हर एक प्रभु के लोगों को हम यीशु में उनका स्वागत करते हैं। और आपकी जिंदगी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद ही देते हैं कि प्रभु की इच्छा के अनुसार सच में हमारी ये प्रार्थना है कि आप आकाश में, प्रभु बोला है कि उसकी सेवा करने वाले, उसका शुभ वर्तमान बताने वाले लोग आकाश के तारों की तरह चमके। Amen. ऐसा प्रभु का वचन है। लेकिन प्रभु का वचन ये भी है कि आखिरी दिनों में प्रभु आकाश और पृथ्वी हिलाकर रखने वाले हैं। और इसका एक कारण है कि जो हिलने वाले हैं वो पूरे गिर पड़ जाएंगे। ऐसा होता है ना, पेड़ पर जब फ्रूट आते हैं वो पक जाते हैं और हवा या कुछ कोई हिलाता है तो वो गिर के नाश हो जाते हैं। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी है। प्रभु बोलते हैं कि मैं आकाश और पृथ्वी और एक बार, ऐसा लिखा है। तो इसके पहले भी किया है प्रभु ने, इसका मतलब ये होता है। लेकिन और एक बार मैं आकाश और पृथ्वी हिलाऊंगा, ताकि जो विश्वास में पक्के नहीं हुए हैं वो पड़े। दो कारण है इसके गिराने के। एक कारण एक है कि गिरने के बाद वो शायद महसूस हो उनको कि हम विश्वास में कम थे, हम गिर गए और उठ जाए। नहीं तो Amen. अगर उनको एहसास नहीं होता तो बस प्रभु की इच्छा नहीं कि उन्होंने दूसरों के लिए कोई रुकावट पैदा करे। तो आप आज बाइबल स्टडी जैसे आप सुनते हो तो आप कौन सी कैटेगरी में है, ये आप जरूर एग्जामिन करना। आमेन। হালেলুয়া, আমেন। প্রভুর অনেক স্তুতি ধন্যবাদ নিয়ে আমরা আমাদের বাইবেল স্টাডি নিয়ে আবারও চলে এসেছি। যেমন আমরা আহ, আমরা যারা প্রভুর লোক, যারা বিশ্বাসী, প্রভু ঈশ্বর বিশ্বাসী, তারা আকাশের তারার মতো চমকাবে। প্রভুর বাক্য যারা সবার কাছে প্রচার করবে, তারা আকাশের তারার মতো তাদের চমক হবে, এটা প্রভুর বচন রয়েছে। কিন্তু প্রভুর বচন আরো রয়েছে যে যারা বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবে না বা বিশ্বাসে কম হবে, তারা আহ উম, একদম সেই বিশ্বাস থেকে সরে যাবে। অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বরের বচন অনুসারে প্রভু আবার আকাশ এবং পৃথিবীকে আহ আবারও এক করার কথা প্রভু লিখেছেন। এবং যারা বিশ্বাসে কম হবে তাদেরকে প্রভু নিশ্চয়ই তার বচন অনুসারে তাদেরকে সেই জায়গা দেখিয়ে দেবেন যেটা তাদের সঠিক জায়গা। তো আমরা নিজেদের দিকে নিশ্চয়ই এখন তাকাবো এবং বিশ্বাসে উঠে দাঁড়াবো, কেননা প্রভু আসছেন। এবং তার জন্য আমরা কতটা তৈরি হচ্ছি সেটাই আজকে দেখার, এবং আমাদের বিশ্বাস কতটা শক্তিশালী সেটাই আমরা নিজেদের দিকে তাকাবো এবং প্রভুর দিকে আমরা এগিয়ে যাব। হালেলুয়া। আজকের বাইবেল স্টাডি আমরা শুরু করছি। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং প্রভু যিশুতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমেন। ओके, तो लास्ट टाइम हम शैतान लूसीफर के बारे में हम अ, अभी जान रहे हैं कि हमने देखा है अभी तक कि प्रभु ने आकाश और पृथ्वी निर्माण करी। और पृथ्वी जो जब प्रभु ने तैयार की और खाली उसे बुलाया, अपने शब्द से बुलाया और हो गई, क्योंकि वो पानी में थी और अंधकार में थी। और पवित्र प्रभु का पवित्र आत्मा उसकी सुरक्षा कर रहा था। ऐसी सिचुएशन है वो। और दूसरे ही वचन में प्रभु ने फिर उसको अपने शब्द के द्वारा उसको बोला कि तू हो जा, और वो हो गई। तो ऐसा हम देखा। और बाद में मनुष्य को बनाने के बाद हमने देखा कि हवा जो आदम की बीवी थी, उसका सामना शैतान से हो गया, सरपण से हो गया। और उसने शैतान के झांसे में वो आ गई। और पर मैं अपने खुद के परमेश्वर के ऊपर उसने अ, इल्जाम ही लगाया कि ये परमेश्वर ने हमसे कुछ छुपा है, ये हमें नहीं चाहता कि हम सच में उसके जैसे बने। और उसने झूठ कहा है
कि हम उसके जैसे है। ये तीन चीजें। হুম। তো লাস্ট টাইম আমরা আমাদের বাইবেল স্টাডিতে স্যাটান অর্থাৎ শয়তান সম্পর্কে বলেছি যে আমাদের যে আদি পুস্তক রয়েছে, যে জেনেসিস রয়েছে, সেখানে যেমন আমরা আগের বাইবেল স্টাডিতে আমরা করেছি, আপনারা প্লিজ গিয়ে দেখে নেবেন, তবুও একটুখানি আমরা বলার চেষ্টা করছি যে প্রভু ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, কেননা সমস্ত কিছুই আগে জলের মধ্যে ছিল। যেমন করে প্রভু ঈশ্বর নিজের শব্দ দিয়ে, নিজের মুখ থেকে যে শব্দ, সেই শব্দ দিয়ে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। আহ যেমন বলেছেন যে এখানে আলো ফুটুক, আলো ফুটে উঠেছে, এইভাবেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি, এবং নর এবং নারী সৃষ্টি করেছেন, অ্যাদাম এবং হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন, এবং সেই গার্ডেনে তাদেরকে রেখেছেন। কিন্তু এর পরবর্তীতে আমরা যেরকম দেখতে পারি যে আহ তারা ফল খেলো এবং শয়তানের প্রতারণায় পড়ে গেল, এবং তারা ফল খেয়ে নিল দুজনেই, এবং পরমেশ্বর পিতাকে তারা দোষারোপ করা শুরু করলো, অর্থাৎ প্রভুর বিরুদ্ধে তারা পাপ করলো। কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদেরকে বলেছিলেন ওটা না করতে। তার তাদের হাবার মনে হয়েছে যে হয়তো বা পরমেশ্বর কোনো কিছু লুকোচ্ছেন, তার জন্যই আহ যেমন পরমেশ্বর পিতার বচন রয়েছে যে পরমেশ্বর পিতা নিজের স্বরূপে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সেটা হয়তো বা ভুল, তা নয়, সঠিক নয়। হয়তো সেই ফল খেলে তাদের পরমেশ্বরের মতো ক্ষমতা হবে। এই এই যে প্রতারণা, সেটাতে হাওয়া এবং আদম দুজনেই পড়ে গেল, এবং তারপরে তারা অনুশোচনা না করে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। এর ফলে পাপ চলে আসলো, এই অবধি রয়েছে। এরপর থেকে আমরা আগে যাব। হালেলুয়া। ओके, तो उसके बाद हमने देखा है कि परमेश्वर पिता ने सबको श्राप दिया। वो हमने लास्ट में देखा है। और तो ये जो आज हम विशेष करके सरपंच के बारे में ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे कि कौन है ये सरपंच और क्यों इसने ऐसा किया जो किया। परमेश्वर का विरोधक कैसे बन गया वो। और बाइबल में पिता परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा है, यह हम अभी जानने की ज्यादा कोशिश करेंगे। গ্লোরি জিসাস। তো তারপরে যেমন আমরা দেখতে পাই আদি পুস্তকে যে তিনজনকে এই প্রভু ঈশ্বর আহ অভিশাপ দিলেন। সাপকেও অর্থাৎ শয়তানকেও তিনি অভিষেক করে দিয়েছেন। এবার আমরা আজকের বাইবেল স্টাডিতে জানবো কে এই শয়তান, কে এই শয়তান যে সমস্ত কিছুকে প্রতারিত করলো এবং সমস্ত কিছু এদিক ওদিক করে দিল, সেই সম্পর্কেই আজকে আমাদের বাইবেল স্টাডি আমরা জানার চেষ্টা করব। আমেন, হালেলুয়া। ओके, सो बाइबल में उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में ये सरपंट हवा के पास आया। वहां पर शैतान शब्द नहीं लिखा है, सरपंच। हम्म। और सरपंच के साप। बारे में ही ऐसा लिखा है कि वो बहुत ही चतुर था, सब हम्म। जानवरों में चतुर था। और वो हवा के पास आया, ऐसा लिखा है। हम्म। হালেলুয়া। তো বাইবেল অনুসারে আদি পুস্তক 3 অধ্যায় যে রয়েছে, সেই 3 অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে শয়তান লেখা নেই, এই ওয়ার্ডটা লেখা নেই, কিন্তু লেখা রয়েছে যে আহ সাপ যে সব থেকে চালাক ছিল, এবং সেই সাপ হাওয়ার কাছে আসলো এবং তাকে নানান ভাবে প্রতারিত করলো। এটাই লেখা রয়েছে আদি পুস্তক 3 অধ্যায়। হালেলুয়া। या तो यहाँ हमें थोड़ा समझदारी लेना है कि शैतान ऐसा शब्द नहीं लिखा, शैतान हवा के पास आया ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन यह हमें हम्म। इतना जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वही सच है कि शैतान ये सरपन के रूप में आ गया हवा के पास। ये हमारा
बैकग्राउंड का अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। আচ্ছা, এখানে সব থেকে আহ বোঝার যে বিষয়টা রয়েছে সেটা যে এই আদি পুস্তক 3 অধ্যায়ে শয়তান এই ওয়ার্ডটা ডাইরেক্ট নেই, এখানে রয়েছে সাপ। অর্থাৎ এই যে শয়তান সাপের রূপ নিয়ে যে হাওয়াকে যে প্রতারিত করলো, সেই প্রতারণার মধ্যে ওকে ফেলে দিল, এত একটা পাপের মধ্যে ফেলে দিল। তো এখানে আমরা এটাই বোঝার যে এর নেপথ্যে রয়েছে শয়তান। অর্থাৎ শয়তান সাপের রূপ নিয়ে হাওয়াকে প্রতারিত করেছে। হালেলুয়া। ओके, तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान में रखना है। तो आगे जाते हैं इसके। तो हम अभी क्या देखा हमने कि अभी देखो प्रभु ने सीधा समझ में आई बात हमें। आकाश और पृथ्वी निर्माण कर दी प्रभु ने, और फिर सब बनाया पृथ्वी पर। आदम और हवा को आशीष दे दिया, और बोला कि तुम मल्टीप्लाई हो जाओ, तुम डोमिनेट करो, ये सब जानवर तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और तुम्हारा अधिकार वो करेंगे। ये ऐसा प्रभु ने बोला है। और बाद में तीसरे ही अध्याय में हम देखते हैं कि ये शैतान कहाँ से आ गया और हवा को হুম। उसने फंसाया। হ্যাঁ, তো এখনো পর্যন্ত যেটুকুনি আমরা পড়লাম বা বুঝলাম সেটাতে রয়েছে যে প্রভু আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, আদম এবং হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন, এত সুন্দর একটা উদ্যানে তাদেরকে রেখেছিলেন যেখানে তাদের কোনো রকম কোনো তিনি অভাব রাখেননি। তো এবং প্রভু ঈশ্বর এত সুন্দর সমস্ত কিছু তার বাক্যের দ্বারা, শব্দের দ্বারা তিনি সৃষ্টি করলেন এবং নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করলেন। তিনি নর এবং নারী সৃষ্টি করলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তো সব ঠিকই ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে দেখলাম যে আমরা আদি পুস্তক 3 অধ্যায়ে যে নারীকে সাপের আহ যে প্রতারণা, অর্থাৎ শয়তান সাপ রূপ ধরে সাপের আহ নেপথ্য নিয়ে নারীকে ফাঁসালো এবং যেটা তাদেরকে পাপে ফেলে দিল। এই 3 অধ্যায়ে এটা রয়েছে। হালেলুয়া। ओके। तो ऐसा अनुभव होता है कि ये शैतान ऑलरेडी किसी टाइम पर ऑलरेडी ये जो दूत था वो गिर गया है। वो अभी परमेश्वर के स्वर्ग में रहने वाला वो दूत नहीं है, वो शैतान बन गया है। सो इतना ही बाइबल में लिख के छोड़ा है वहां पर। इसीलिए हमें हम्म। थोड़ा ये शैतान के बारे में जानना है। तो फिर हमें दूसरे अध्याय की तरफ जाना है। दूसरे जगह जगह पर जो लिखा है उसका उसका हम देखने की कोशिश करेंगे। হুম। আচ্ছা, তো এখানে এই পর্যন্তই লেখা আছে যে শয়তান অর্থাৎ যে স্বর্গদূত ছিল সে স্বর্গের থেকে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং তার ফলেই সে উম এখানেই ছিল, সে স্বর্গে আর যেতে পারেনি এবং আহ, তিনি প্রতারণা করছেন এই সাপের আদলে, এই অবধি লেখা রয়েছে। এবার আমাদের ডিটেলসে জানতে গেলে আমরা অন্য অধ্যায়ে এখন চলে যাব, যাতে আমরা ডিটেলস জানতে পারবো এর সম্পর্কে। আমেন। হালেলুয়া। ओके, सो हम इज़ीकेल का 28 चैप्टर हम पढ़ेंगे। 28 हालेलुया। अध्याय। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। एजिकियल 28। हम्म। हम्म। तो 12 के 12 वचन से अगर हम पढ़ने लगे तो देखते हैं कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर और एक हमें एक इसका अंडरस्टैंडिंग और एक लेना है। हमारी बाइबल की जो भविष्यवाणियां है वो दो तरह की होती है।
एक हम्म। तो परमेश्वर पिता जब बात कर रहे हैं तो ध्यान में किसी एक कैरेक्टर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उससे शुरू होता है, लेकिन वही जो मनुष्य के बारे में पिता परमेश्वर बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के जो विकेडनेस, जो वो दुष्टता होती है उनमें, उसके पीछे कौन है, इसके ऊपर बाप दूसरी भविष्यवाणी शुरू हो जाती है। तो वैसा ही यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा। ওকে। তো এজিকেল 28 চ্যাপ্টার 12 পদ থেকে আমরা পড়বো। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাই যে এর যে এই যে ভবিষ্যৎবাণীগুলো রয়েছে, এবার এদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত যে কথাগুলো রয়েছে, অর্থাৎ সেগুলো আগে থেকেই ছিল এরকম একটা বিষয়, এবং তার পরবর্তী যে বিষয়গুলো একসাথে করলে যে ভবিষ্যৎবাণীগুলো তৈরি হয়, সে সম্পর্কে আমরা আহ আন্দাজ পাবো। তো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব এজিকিয়েল 28 অধ্যায় 12 থেকে। ओके। सो यहाँ पर शुरुआत होती है, इज़िकियल जो है ये खुदावन का भविष्यवादी है, और पिता परमेश्वर इसके द्वारा बात कर रहे हैं। उसी टाइम में इज़िकियल एक भविष्यवादी का काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली पिता परमेश्वर अभी उससे बात कर रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं कि यह इज़िकियल लिखता है 11 वचन में, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। वेरी क्लियरली, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि प्रभु ने हमें सोचने के लिए नहीं रखा कि इज़िकेल के खुद के ख्याल हैं या परमेश्वर के ख्याल है ये। यहाँ হুম। बिल्कुल इज़िकेल परमेश्वर को सब ক্লিয়ারলি गौरव লিখা देता है। है और डिक्लेयर Amen. करता है कि यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। Amen. তো এজিকিয়েল পরমেশ্বরের সন্তান এবং বিশ্বাসী, এবং একজন ভবিষ্যৎ বক্তা। তো এজিকিয়েলের এই 28 অধ্যায় 11 নম্বর বচন যদি আমরা দেখি, তো এখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে ইহোবা অর্থাৎ প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এলো। তো আমরা এখান থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারি যে এটা ওর নিজের কোনো ভাবনা নয়, বা হয়তোবা কোনো কিছুর দ্বারা সে প্রভাবিত সেইখান থেকে লিখছে, তা নয়। একদম পরিষ্কার ভাবে লেখা রয়েছে, প্রভুর এই বাক্য আমার কাছে এলো, Amen. অর্থাৎ এটা পরমেশ্বরের বচন। এমেন। और तो क्या है ये वचन? प्रभु से कहते हैं कि हे मनुष्य के संतान, इसे कहते हैं, इज़िकेल को परमेश्वर कह रहा है कि सोर का जो राजा है उसके विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भी भरपूर और सर्वांग सुंदर है। আমেন। এমেন। তো 12 নম্বর বচন যদি আমরা দেখি, এখানে রয়েছে মনুষ্য সন্তান অর্থাৎ ইজিকিয়েল সোরের রাজাকে নিয়ে এই শোকের গানটা গাও। তাকে বলো, প্রভু আমার সদা প্রভু এই কথাগুলি বলেছেন, তুমি একজন আদর্শবান লোক ছিলে, যে প্রজ্ঞায় পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর। আমেন। ओके। सो अभी ये राजा है, ये मनुष्य है, और हाँ, वो सुंदर भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है, उसमें कोई गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन अभी से इसके आगे
जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने के बाद हमें सोचना पड़ता है कि ये मनुष्य का डिस्क्रिप्शन है या कोई सुपर नेचुरल एंटिटी का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर ये भविष्यवाणी ऐसे अलग तरीके से हो जाती है। হালেলুয়া। তো এখানে যতটুকুন পড়লাম এখানে এটার থেকে বোঝা যায় যে যে মানুষ, যে রাজা, সে আদর্শবান হতে পারে, আহ, বুদ্ধিমান হতে পারে, প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হতে পারে, বা সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারে, তাতে কোনো উম কিছু বলার নেই। কিন্তু এর পরের বচনে যদি আমরা চলে যাই, সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে এগুলো সত্যি খুবই আহ একটা অন্য রকমের, অন্য জগতের কথা, অন্য কিছুর কথাই আমরা বলতে পারছি, বুঝতে পারি। হালেলুয়া। তো ओके, আমরা দেখবো। तो ये जो भविष्यवाणी शुरू हो गई है, ये सोर का राजा जो है, वो सचमुच वो राजा था। वो और वो एक फिनिशा एक गांव था, वहाँ का वो राजा था। उसका हिराम भी नाम था, उसका हिराम का राजा था। किंग दावीद जो राजा था और सोलोमन जो राजा था, उसी दरमियान अ, वो रूल कर रहा था। और उसके बाद उसका नाश खाली गर्व की वजह से हो गया, क्योंकि वो बाद में ऐसा बन गया वो कि खुद को वो खुदा ही मानने लगा। वो भी कोई और नहीं कि तब तब के लोग, हम्म। राजे लोग खुद को खुदा ही मानते थे और उनकी प्रजा भी उनको जैसे कि खुदा ही मानते थे। लेकिन इसका ये हो गया कि ये जब गर्व की वजह से बहुत सारा कुछ करता था, इसकी वजह से वो मर गया। लेकिन और एक बात इसके बारे में हो गई, वो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, फ्री मैसनरी। तो इसमें इसको बहुत सारा इंपॉर्टेंस आ गया। ये इसके बारे में हो गया। আচ্ছা। তো এই যে সোরের রাজা, তিনি রাজাই ছিলেন, এবং তার সমস্ত কিছু ছিল, সবকিছু দিয়েই তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু তবুও তার যে, তার ভেতরে খুব গর্ব ছিল, এবং এই গর্বের দ্বারাই তিনি পরে আহ মরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার একটা গোপন সোসাইটির একটা কথা এখানে আমরা দেখতে পাই, যার জন্য তিনি সেই বিষয়টার খুবই গুরুত্ব তিনি দিয়েছিলেন সেই গোপন সোসাইটিটাতে, সে কথাই আমরা দেখতে পাই। तो এমেন। बाद में हम देखते हैं कि 13 वचन में यहाँ से थोड़ा हमें ज्यादा क्लियर समझ में आता है कि सच में ये भविष्यवाणी, ये सोर के राजा की पीछे का जो आत्मा है उसके बारे में है। क्योंकि शैतान मनुष्य का यूज करता है, हमें मालूम है। হুম। उसके लिए काम करने वाले लोग हैं, बहुत लोग उसको स्वीकारते हैं, उसके लिए काम करते हैं और उसका राज्य इस दुनिया में लाना चाहते हैं। तो ये पहले से ही है ये। तो यही हम नेक्स्ट वचन में हमें पता चलेगा। আচ্ছা। তো 13 নম্বর বচন যদি আমরা দেখি, তখন আমরা এই সম্পর্কে একদম আহ, সম্যক একটা ধারণা পাবো যে এই যে সোরের রাজা যিনি ছিলেন, তার যে অতীত যে জীবন ছিল, তার সঙ্গে যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, সেটা আমরা একদম ডিটেলসে এই বচনের দ্বারা আমরা জানতে পারবো। এমেন। ओके, तो अभी देखा हमने कि ये राजा, ये हिराम, হুম। वो दावीद और सोलोमन के टाइम में था। আচ্ছা। लेकिन ये 13 वचन हम पढ़ते हैं, लिखा है कि तो परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था। तो कैसे ये হুম। राजा कितना 4,000, 3,000 कुछ ऐसा शायद टाइम के बाद ये
दावीद और सोलोमन था, लेकिन ये स्टोरी तो निर्मित के बहुत जल्दी हो गई है। शैतान वहां पर पहुंचा। तो ये हम्म। वचन पढ़ने के बाद फिर हमें लगता है कि सच में जो भी लिखा है आगे, ये खाली ये राजा के पीछे से कौन सा शक्ति काम कर रही है, इसका एक्सपोजर है। হালেলুয়া। তো 13 নম্বর বচনের প্রথম লাইন যেটা লেখা রয়েছে সেটা রয়েছে যে তুমি ঈশ্বরের উদ্যান এদনে ছিলে। তো এই যে এই যে রাজার কথা বলা হচ্ছে, সোরের রাজা, ইনি তো আমরা দেখলাম যে দাউদ এবং সলোমনের সময়কার ছিল। কিন্তু এখানে রয়েছে যে তুমি ঈশ্বরের উদ্যান এদনে ছিলে, অর্থাৎ ওর যে পেছনের যে কাহিনী, যে অতীতের কাহিনীর সঙ্গে এটা সম্পর্কযুক্ত। কারণ এই যে সোরের যে রাজা রয়েছে, যে হেরত, সে তো আহ, সুলেমান এবং দাউদের সময়কার। কিন্তু এই যে উদ্যানের কথা লেখা রয়েছে সেটা তো সেই শুরুতেই আদি পুস্তকে আমরা পেয়েছি যে পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতেই, তারপরেই যেরকম সেই উদ্যানে কথা রয়েছে যেখানে সমস্ত কিছু হয়ে গেল। তো এটা কি করে সম্পর্কযুক্ত, এটাই আমরা বোঝার চেষ্টা করব। हालेलुया। ओके, सो आगे और भी वचन क्लियर है थोड़ा, क्योंकि ये जो आगे का है कि इधर लिखा है, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई थी। जिस दिन तू सिर जा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। ये जो पढ़ना के बाद और फिर दूसरा क्लू, ऐसा लगता है कि ये तो कोई जन्म से कोई इस ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बाद में राजा बनने के बाद उसके बहुत सारा मिलता है, आभूषण, ये वो। लेकिन इधर लिखा क्या है, कि यहाँ लिखा है कि जिस दिन तू सिरजा गया था, उसी दिन वे हम्म। भी तैयार किए गए थे। तो ये जो भी कोई है, जिस दिन परमेश्वर पिता ने एक कल्प, दूसरी एक बाइबल में वेरी क्लियरली, इंग्लिश में शायद वेरी क्लियरली लिखा है कि जिस दिन परमेश्वर ने ये दूतों को बनाया, ये दूत को बनाया, एक परमेश्वर की कल्पना से बनाया परमेश्वर ने, उसी टाइम, ऐसा लिखा है। तो ये डिस्क्रिप्शन हिंदी में ज्यादा क्लियर नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश में हम्म। वेरी क्लियरली है कि जिस दिन परमेश्वर ने ये दूत को बनाया, अपनी सुंदर कल्पना के साथ परमेश्वर ने ऐसा उसको बनाया, और उसके पंख में हर तरह के ये प्रेशस स्टोन्स भर के रखे थे। हम्म। हालेलुया। তো 13 নম্বর বচনের যে পরের লাইন যদি আমরা দেখি, এখানে লাইনগুলো রয়েছে যে তোমার কাছে সব ধরনের মূল্যবান পাথর, চুনি, পীতমণি, হিরে, বৈদুর্যমণি, গোমেদক, সূর্যকান্ত, নীলকান্ত, হরিমণি ও মরকত ছিল। প্রতিটি পাথরই স্বর্ণখচিত ছিল। তোমার সৃষ্টির দিনে তুমি ওই সৌন্দর্যে ভূষিত হয়েছিলে। তো এইসব লাইনে, এই যে লাইনগুলো রয়েছে, এদের দ্বারা আমরা একদম পরিষ্কার বুঝতে পারি যে এটা এখনকার কথা নয়, এটা আগে থেকেই কোনো একটা কিছুর যে যোগসূত্র সেটা নিশ্চয়ই রয়েছে। অর্থাৎ আহ প্রভু ঈশ্বর যখন আহ স্বর্গদূতদের তৈরি করেছিলেন, তিনি একদম তার কল্পনার দ্বারা খুব সুন্দর করে তাদেরকে তৈরি করেছিলেন। এবং তিনি একদম উম, কি বলবো, তার কল্পনার শক্তিতে এত সুন্দর রূপে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এবং এই যে রয়েছে এই সমস্ত আহ উম, যে অধিকার এবং সমস্ত কিছু,
কিন্তু সে আমরা আগেই দেখেছি যে শ্রী, এবং এখানে এতটা ক্লিয়ারলি লেখা নেই, কিন্তু ইংলিশ বাইবেলে একদম পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে সৃষ্টির ওই দিনেই সেই সৌন্দর্যে তুমি ভূষিত হয়েছিলে। তো এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে এটা আগে থেকেই রয়েছে। ओके। हालेलुया। तो जो दूसरा बाद में वचन है कि, कि वो भी एक अलग सा है। वहां भी लिखा है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। यहाँ पर अभी वेरी क्लियरली करूब, करूब हम्म। यानी कि ये स्पेशल तरह के एंजल्स रहते हैं, दूत रहते हैं स्वर्गदूत। स्वर्ग में। अलग अलग दूतों में भी थोड़े प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के एंजल्स है। और ये करूब एक अलग तरह का एंजल है, दूत है स्वर्ग में। और यहाँ तो ये वचन पढ़ने के बाद और भी थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे हम्म। ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच में चलता फिरता था। तो जहां भी हम्म। इसको रखा था, तो ये डिस्क्रिप्शन है वो ठिकाने का। लेकिन हमने देखा कि वो कहाँ था, एदन बाग में था। तो हम ऐसा ही कह सकते हैं कि एदन बाग में या ऐसा ठिकान था पर्वत जैसा, जहां पर अग्नि समान कुछ था, चमक अग्नि सरीखे चमकने वाले मनियों के बीच। तो ऐसा है कि स्वर्ग में तो हम बहुत बार लोग बोल बोल एक इमेजिनेशन तो हमारा होता ही है कि स्वर्ग में, और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि स्वर्ग में जो रोड्स है, रास्ते हैं, वो सोने के हैं। वो तो एकदम क्लियरली लिखा है। तो ये जो सोना, ये हम प्रेशियस स्टोन जो देखे, वो सब स्वर्ग में है। तो ऐसे ठिकाने पे, लेकिन प्रभु ने देखो अभी इमेजिन कर थोड़ा कर सकते हैं यहाँ पर कि स्वर्ग में तो सब है, लेकिन ये ठिकाना भी परमेश्वर ने ईदन बाग भी ऐसी बनाई थी कि वो वहां पर भी स्वर्ग का टच था। आमेन। हालेलुया। গ্লোরি জিসাস। তো এরপরে 14 নম্বর বচনে যে আমরা পরিষ্কার যে লেখা রয়েছে যে আমি বিশেষভাবে তোমার জন্যই একজন করূপকে তোমার একজন অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলাম। আমি তোমাকে ঈশ্বরের পবিত্র পর্বতের ওপরে স্থাপন করেছিলাম, আগুনের মতো চকচকে ওই মণিমাণিক্যের মধ্যে দিয়ে তুমি যাতায়াত করতে। অর্থাৎ এখানে একদম পরিষ্কার রয়েছে যে আহ করুব অর্থাৎ আহ একদম স্পেশাল স্বর্গদূত হিসেবে নিযুক্ত করেছিলাম লেখা রয়েছে। এবং যা আমরা বলতেই পারি, কিন্তু এর আগের বচনে যেমন রয়েছে তুমি ঈশ্বরের উদ্যান এডেনে ছিলে, ওখানেও সেই বিভিন্ন রকমের মণি, বৈদুর্যমণি দিয়ে ভর্তি ছিল। অর্থাৎ যেমন আমরা কল্পনা তো করতেই পারি যে এখানে এত মণি কথা লেখা রয়েছে যে স্বর্গের সমস্ত প্রভুর বচন রয়েছে স্বর্গের সমস্ত রাস্তা সোনা দিয়ে মোড়ানো, এবং সেখানে নানান রকমের মণি মাণিক্য সমস্ত কিছু তো রয়েছেই। তো এই বচনের দ্বারা আমরা এটাও বুঝতে পারি যে প্রভু যে